Okay, bebe. Parang nakaibatew pa yan lahat. Number 6. Last kasi mo, be. Nauna yung jackpot mo. Aroy. Aroy, nauna kasi si Jackpot. 20! Marami pa yung candy. Okay, next. Starlet, bebe. Kuha ikaw po isa. Number 2. Ako na magkasaspe. Ano kaya? Parang di? Excited na ang lahat. Number 7. Kasi si Bube. Ay, parang may gaya. Di na naman. Isa na lang na candy nandiyan. Apat pang 50 ata. Number 3. Tatlo. Tatlo na lang na. Number 3. Ay, Ben. 20. Congrats. Pili natin sila. Kasi di na naman. Swerte na Para tayo yung masaya. Ay, candy. Ay, 100! Okay, thank you. Next. Uy, Chiro, ikaw na Ay, may silver din sa 100. Oo, may mas swerte. Mas, di ba? Ayun lang. Number 1. Tapos kasi may number 1. Ayan, nasa number 1 yung 100. Candy. Candy ka po muna. Ay, wala na. Puro na pera to. Lahat cash na yan natin. 60. Very nice one pa. Ay, 100. Ay, 50. Wow, 50. May makakuha ng 11. Sino ka? 11. 100! Tatlo na lang. Tatlo na lang. Ayan na! Wala pa nga eh. Ayan na. Ayan na! Ayan na. Ayan na!